पौर में मर्क्यूरी ईवीटेक की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसकी मुलाकात लेने के लिए रिपब्लिक ऑफ मलावी के हाई कमीशन पहुंचे थे। आने वाले वक्त में प्रदूषण और ईंधन के खर्च को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन एक उत्तम सॉल्यूशन के तौर पर सामने आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए गुजरात की अग्रणी कंपनी मर्क्यूरी ईवीटेक आज देश विदेश में अपनी पहचान बना रही है। हाल ही में रिपब्लिक ऑफ मलावी के हाई कमिश्नर हिज एक्सीलेंसी लियोनार्ड सेंजा मैकेंजी की ओर से वडोदरा निकट पौर में मौजूद मर्क्यूरी ईवीटेक के वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की विशेष मुलाकात ली गई थी और इस मुलाकात के दौरान उनकी ओर से कंपनी की ओर से बनाए जाने वाले आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पहल की प्रशंसा भी की गई थी, जिसके बाद में पत्रकार परिषद के तहत उनकी ओर से इस बारे में ज्यादा बातचीत भी की गई थी। I am Leonard Mengezi, High Commissioner of Malawi to India. First, let me thank the chairman, Dr. Jayesh Thakra, for a great interaction that we have had for a while now, and also for inviting me to visit his factory or manufacturing plant here in the Dodara. This is a place where I've seen greater innovation in green energy that is required at this point in time and for future generations to prevail. You know, we have had challenges here in the world, even in my country, Malawi, that we are facing degradation of the environment through fossil fuels. And Malawi would like to adapt to a change that this company, Mercury EV, is innovating here in India. એવું છે કે મલાવી ગવર્મેન્ટ પણ ભારત દેશની જેમ અત્યારે ગ્રીન મોબિલિટીમાં સક્રિય થઈને એમના પણ ત્યાં પોલ્યુશન એટલે આફ્રિકામાં મલાવી છે ને વિચ હાર્ટ દે આર સેઇંગ કયું વાર્મ હાર્ટ ઓફ ધ આફ્રિકા, દેટ ઇઝ ધ નેમ સ્લોગન ફોર ધ મલાવી. સો એમને જાળવી રાખવા માટે પોલ્યુશન ના વધે એટલા માટે જે ડેવલપમેન્ટની વાત છે ને અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જે રીતે લાગેલા છે એટલે એમને એમ કે મને ચાઇના કરતાં ભારતમાં કામ ના જવું, એટલે એ લોકોએ આપણો સંપર્ક કર્યો. પહેલાં એમની ટીમ આવીને જોઈ ગઈ, દે વર સેટિસ્ફાઈડ. પછી સર આજે આવ્યા છે, આપણી કંપની જોઈ ગયા અને એમને મારી મીટિંગ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ જોડે 5 કે 6 તારીખ નક્કી કરી છે. સો આઈ એમ ફ્લાઇંગ ઓન 3rd June ટુ મીટ ધ પ્રેસિડેન્ટ એન્ડ દેન પછી આવીને પછી હું આપને પાછું નવું બ્રીફ આપીશ કે વોટ ઇઝ વી આર ડુઈંગ અને અમારું શું અપડેટ છે અને શું અમારું આગળ प्रोडक्शन प्लान है और हमारा डेवलपमेंट है मर्क्यूरी ईवीटेक और मलावी गवर्नमेंट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।